आप वैसे क्या कहना चाहेंगे आज के सदीक फलहाल क्या बात है भाई ये الانتزاع والشمول ومنه سمي البر الاتزاع मुबारक। हाँ जी दोस्तों की हालचाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। माशाल्लाह से अचानक से हो गया है कल ईद का दिन। ज़हन गुमान में भी नहीं था, बट आ गई है ईद और आज मनाई जा रही है चांद रात। सोचोगे कैसे? तो ऐसे देख सकते हो ये खजूर है, खजूर, थोड़ा सा ये सामान, दूध, सेवइयाँ, और ये हमारे शेफ साहब माशाल्लाह जुड़े हुए हैं। शेफ साहब आज आपका कुछ कहना है इस बारे में? नहीं, इनका कहना है कि मेरे हालात बहुत खराब है एंड आई एम नॉट लुकिंग गुड, सो प्लीज नॉट रिकॉर्डेड मी। बट भाई क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वो तो चाहिए ना, कंटेंट, थोड़ा सा क्लिप चाहिए, थोड़ा सा कंटेंट चाहिए। तो खैर, और बाहर का आपको बताऊं भाई, इतनी ट्रैफिक, मेरे को तो लगता है सुबह तक ट्रैफिक ही रहेगी। मतलब दुबई से आने में 2.5 घंटा भाई, दुबई से आने में 2.5 घंटा, 20 मिनट का रास्ता है, आने में 2.5 घंटा। शारजा तो 40 मिनट। हाँ, ये भाई शारजा में से 40 मिनट ले गया है। तो खुद सोच लो आगे कितना ट्रैफिक हो गया। कहाँ पे गए थे? शारजा मोयला, शारजा मोयला। भाई शारजा मोयला 10 मिनट ट्रैफिक नहीं है, टोटल 10 मिनट। और ये भाई माशाल्लाह से पूरे पूरे 40 मिनट लगा के आया है। रूम वाले लगता सो गए आज टाइम से ही। सुते नहीं इन्होंने हुए कब मामूल फकत आए ना अंदर गेम उठी हो गए। कोई नहीं, अंदर वाले अंदर देखें, उनको तो बस सोने से मोहब्बत है, नींद पूरी कर रहे हैं। अभी भाई 4-5 छुट्टियां हैं तो नींद ही पूरी करनी है ना। तो शॉर्ट बढ़ाई दे नहीं, शॉर्ट ही कट लांदे, एडी केड़ी टेंशन है। थोड़ा कंटेंट देआं दे भर भर के बाद विच खिंची ला दे। और बताओ क्या चल रहा है? तेरा ए तू साइड तू ले क्लोज करके ऊपर वो एक शायद नजर भी गया होगा। सब छोटे बड़े को रमजान मुबारक, ईद मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह चांद मुबारक और खुशियां मुबारक। अल्लाह सबको ऐसी खुशी दे और आने वाला टाइम आसान करे। आमीन सुम आमीन। सेवियां लाओ जी, सेवियां लगी है। और सेवियां ईद के बाद खाएगी ना, ईद तो बाद नहीं वीडियो सर बाबू। आप वैसे क्या कहना चाहेंगे आज के वेदर के बारे में? हसनैन जरा कैमरे में देख के हाथ हिला दे। माशाल्लाह से ईद की तैयारियां चल रही हैं, देख सकते हो आप। इधर ईद की तैयारी पूरी हो गई है, इधर भी माशाल्लाह पूरी हो गई है। नहीं ये शर्ट कितने दी गई है? ये हमारे भाईजान, भाईजान जरा कैमरे में देख के हाथ हिला दे। शर्ट कितने दी गई है? ओए दी बनाना है कि शर्ट बनाई यार गाइस ये जरा बताना, ये बनाने ये ला के बखाना हूं 10 शर्ट नहीं। चल ठीक है यार, वो जाता और एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाया करो तुम लोग। ये तुम कौन सी चीजें बना रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो एक दूसरे का। ये मेरा नहीं दिन मारना पड़ी थी। और उन्हें सुधा रहना, उन्हें उठाने वाली कोई नहीं थे। जी भाइयों, ये देखें तबरक ईद का, माशाल्लाह से हमारे मामू। क्या बात है भाई, ये देखें सरगोदा किंग। ये हमारी ये वीडियो बन रही थोड़ी, उन्हें फोटो भी कट दिया, 2-3 अच्छे वाली। बाकी रहे हमारे साथ, आपको आज ईद भी दिखाएंगे माशाल्लाह पूरी। खंडूरा ये हमारे अरबी भाई है माशाल्लाह। सदीक की फलहाल हम देख सकते हैं। हसनैन को सेवियां दी नहीं दी? माशाल्लाह। हसनैन ईद पढ़ तो लो, पहले ही मिलने लग गए। वो तो हमने शुरुआत की है। अच्छा, मिलेंगे। हाँ बाद में टाइम मिले ना मिले, हाँ सही बात है यार। आगे फोटो। हाँ जी भाइयों, तो हो गया है ईद का टाइम, लेंगे मसाला, चलेंगे मस्जिद की तरफ, क्योंकि भाइयों बाद में नहीं मिलनी जगह। ठीक है, थोड़ा काला वाला जो हमारी जो किचन की लाइट है वो हो गई थी खराब। हम चलते हुए बाहर देखते हैं जगह किधर मिलती है भाई। जगह बहुत मुश्किल है इधर भाई, खासतौर पे ईद के दिन। ये सुबह के नज़ारे हैं भाई, ये नसीब वालों को मिलते हैं, नसीब वालों को सुबह सुबह के नज़ारे। बाकी आपका बाइक लाग कैसा रहा है? इनका अच्छा है, सैलून है ना, पूरी नाइट खुला रहा है,
अभी भी वो काम का, ये सही है ना? لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر ما تعاقبت الأعياد والمسرات وتعاونت على البر المجتمعات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمات. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضائل والمكرمات. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى ربكم والفرح بعيدكم الذي نبارك لكم قدومه، سائلين الله تعالى أن يعيده علينا وعلى قيادتنا ووطننا ومجتمعنا بكل فرح وخير وسعادة وبر. أيها السعداء للعيد، ونحن نستقبل عيدنا في عام المجتمع، تستوقفنا آية عظيمة جاءت لآية الصيام ممهدة ولقيام البر معددة. يقول الله عز وجل فيها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ثم عد لنا سبحانه 18 خصلة من خصال البر، منها 7 في مجال الإيمان والعبادة، و11 في فرائض المجتمع، ليختم الآية بقوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فما التقوى إلا قرينة البر؟ قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وما البر إلا ثمرة التقوى؟ قال تعالى: ولكن البر من اتقى. فحري بنا أن نتأمل هذه القيمة في عيدنا، كيف لا؟ والبر في لغة العرب يعني الاتساع والشمول، ومنه سمي البر لاتساع الرقعة. وهكذا هو البر في جوهره، توسع في أفعال الخير، وامتداد في دوائر الإحسان، وتأكيدا على مكانة البر وأهميته ومركزيته ومحوريته. تكرر ذكره في القرآن الكريم أكثر من 30 مرة، وسمى به سبحانه نفسه دلالة على اتساع إحسانه إلى خلقه، فهو سبحانه البر الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المحتفون بالعيد، فرمضان الذي ودعتموه إلا موسم بر بالمجتمع، فيه اتحدتم على هلال واحد، وتعاونتم على الخير يدا بيد، إمساك وتماسك، وشعور وشعائر، وعطاء وإحسان، وإحساس بالمجتمع. أتدرون ما المجتمع؟ إنه كيان متماسك ونسيج مترابط، أركانه أب وأم وابن وبنت وأخ وأخت وزوج وزوجة وصديق وجار وكبير وصغير وغني ومحتاج. فالمجتمع المثالي قائم على البر، وأول ذلك بر الوالدين، ثم يأتي بر سائر أفراد المجتمع من أرحام وأقرباء وجيران وأصدقاء، حتى يشمل غير المسلمين، طاعة لقول رب العالمين: أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهكذا المؤمن يعامل كافة أفراد المجتمع بميزان البر الأمثل وإعلاء المروءة الأكمل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المعلم عيدنا عيد بر ووفاء وبقاء لقيم الأجداد والآباء، فقد أورثوا هذا المجتمع المكرمات ومهدوا له أرضا صلبة تشيد عليها المنجزات. أجل عيدنا بر بأولئك الآباء الكرام الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاشوا على مبادئهم ثابتين ولأراضهم محبين وعنها مدافعين، وكيف لا نبرهم وقد أكرمنا ربنا بفضل جهدهم بمجتمع أمن وأمان واستقرار ورخاء يجبى إليه ثمرات كل شيء. فلنمضي بثبات على خطاهم ولنواصل بعزيمة مسيرة اجتهادهم، فنبر مجتمعنا بأفضل ما لدينا عملا بقول ربنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيبذل كل فرد منا نفيس وقته وغاية جهده، الطالب في دراسته والأب في أسرته والمعلم في مدرسته والموظف في وظيفته والمسؤول في مؤسسته، كل يؤدي دوره بكفاءة ويقوم بواجبه بإتقان ارتقاء بنفسه وإسهاما في تقدم مجتمعه ليكون من الأبرار الذين وعدهم الله تعالى بقوله إن الأبرار لفي نعيم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم اجعل عيدنا هذا عيد سعادة وسرور وهناء وحضور، وأعده اللهم على دولة الإمارات بالخير والاستقرار والرقي والازدهار، وأتم العافية علينا وبارك في أرزاقنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابهم وإخوانهم حكام الإمارات وولي عهده الأمير لما تحبه وترضى، واشمل بتأييدك وتوفيقك حاكم عثمان الشيخ حميد بن راشد. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد بن سعيد والشيخ راشد بن حميد والشيخ خليفة بن زايد والقادة المؤسسين، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. عباد الله، كل عيد وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। देखिए पापा को ईद मुबारक साहब, कोई गल दो ईद ले लो घर जाके मिलना। لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ਉਹਦਾ ਮੇਲੀ ਜਨਤਾ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨੀਂਦ ਟੈ ਪਾਈ ਹੈ ਜ਼ਰਾ नींद आई बैटरी ऑफ हो रही पर पहुंच लगे ने घड़ियां इसी थोड़ी देखो नहीं आजकल काम शंग लगे है ना पहुंच लगे ने घड़ियां नदियां पेरला नहीं हाँ जी दोस्तों, तो माशाल्लाह ईद वगैरह हमारी हो गई है, सेल्फी सेशन भी हमारा पूरा हो गया। दो तीन जो अच्छी अच्छी फोटो आ गई है ना वो मैं लगा दूंगा बीच में, बाकी अभी तक सेल्फी सेशन चल रहे हैं, देख सकते हो आप सेल्फी सेशन अभी तक चल रहे हैं। ये सारी हमारी जनता आज जो घर को चली गई आधी ये घूम रही है, देख सकते हो। सही है, आ रहे हैं सेल्फी लेंगे, धूप में जरा और अच्छी आएगी, बट फिर भी हाथ हिला दें। थैंक यू। व्यू उस्ताद ये व्यू है ना फिर सामने आना क्लॉक टावर वाला क्लॉक टावर पे आना चाहिए ना।
मेरा व्यू ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਕਲਾਕ ਟਾਵਰ ਤੇ ਤਾਂ ਢੇਰ ਲਾ ਮਾਨੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਚਨ ਦੋਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਭਾਈ देखो भाइयों, हर तरफ पे फोटो सेशन चल रहे हैं। ये माशाल्लाह बड़ी मस्जिद है हमारे पास। इधर देखोगे, ये देखो फोटो सेशन। हसनैन भाई स्पॉटेड। माशाल्लाह माशाल्लाह। हसनैन भाई क्या हाल है? माशाल्लाह हसनैन भाई। खैर मुबारक शरीफ भाई क्या कैमरे में देख के हाथ हिला दे। फ्रैंक हो गया ऐसे फरीद भाई बहुत। हाँ जी, तो मामा जी रोटियां ले रहे हैं, रोटियां लेके आते हैं, फिर घर चलते हैं, थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह करके सोएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे हम। हसनैन भाई आ रहे हैं हमारे, ये हसनैन भाई आ गए, तो उसके बाद हम लोग नाश्ता करते हैं और व्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि भाई व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।